Okay, today our science quiz for 3C, ya. Water, air and water, the topic. Number 1, blah 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 release from vehicle, factories and fire. Apa yang dikeluarkan dari kendaraan, pabrik dan juga pembakaran waktu kita membakar-bakar. Apa yang dikeluarkan? Namanya apa? That you see after the fire, yang kamu lihat waktu habis menyalakan api itu, kemudian dimatikan. Itu namanya apa? Gas, air, or smoke. Diklik ya. Next. Sudah? Miss, aku ini lagi buka Skolamaya-nya. Oh, oke, cepat ya. Ini sampai nomor 2 nih. Please wait, please wait. Siapa tadi yang baru buka, siapa? Adeo. Oh, oke, Adeo. Dan? Okay, now number 2. Air and water. Now number 2, take a look. Miss, how many is there? 15. If we boil some water, what will happen? A. There are some water vapor gas above the glass. Ada uap air di atas gelas. B. There are some water droplet on the surface of glass. Ada titik-titik air di permukaan gelasnya. C. There is nothing happen. Gak ada apa-apa. Yes. Miss, I'm done. Okay, next number 3. Yuk, tidak ada yang sendiri-sendiri ya, semua bersama-sama. Number 3. Look at this. We put some ice into the mug. And then what happened in our experiment? What happened then? A. Ice is still hard and become warm. Esnya tetap keras dan menjadi hangat. B. Ice melt, turn into water. Es mencair menjadi air. And droplet of water on the surface of the metal mug. Dan ada titik-titik air di permukaannya. Mug. C. There is some water vapor above the ice. Ada uap air di atas es. Aku sudah, Miss. Okay, everybody done? Sudah semua nomor 3 dan? Dan. Nah, number 4. In the atmosphere, di udara, water vapor cool down to foam. Uap airnya mendingin membentuk apa tadi? Yang Miss Debbie jelaskan tadi. Di udara, uap air mendingin membentuk apa? Udah, Miss. Oke. Jovan, Adeo, Moriel, dan Nindi, Kanisa, Luna, I'm done. I'm done. Jevon, Kimi, dan this is number 4. Dan? Yeah. Okay, now number 5. Plants use titik, blah, 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 to make their food. It's called photosynthesis. Tanaman menggunakan gas apa untuk membuat makanannya? Namanya fotosintesis. Oxygen, carbon dioxide, or nitrogen. Udah, Miss. Ichiko dan Kimi. I'm done. Kanisa, Yocel, dan Talu, dan number 5 sudah Talu? I'm done. Oke, Igen dan Igen? Alicia sudah? I'm done. Number 6. We should wash our hands. Kita sebaiknya mencuci tangan with soap before eat.
It is because in air content of, kita sebaiknya cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Karena di udara ada apa? A, some germ, bakteri. B, some dust, debu. C, oxygen and carbon dioxide. I'm done. Adeo. Adeo. Miss, Ya. aku mau buka kuisnya tapi dari tadi muter-muter. Berarti kamu punya kuota enggak itu? Pakai Maaf. wifi? Wifi atau kuota? Aku nggak tahu, tapi aku pakainya wifi sih. Wifi berarti maybe still slow. That's fine. That's fine. We can go back. Gak apa-apa, nanti Miss Debbie bisa balik lagi nunggu kamu. Just wait for it. Adeo, later if you already open, then you just go together at the number that I speak to. Ya. Langsung aja ke nomor yang Miss Debbie sedang bilang. Jadi nggak dari nomor 1 nggak apa-apa. You can go back, right? So you will not left behind. Jadi Adeo nggak ketinggalan penjelasannya. Now number 7. What are the states of water? Jadi, wujud air itu namanya apa? A, liquid, syrup, and gas. B, solid, smoke, and liquid. C, solid, liquid, and gas. Miss, coba diulangin. Ya. Boleh diulangin nggak? Misalnya asal putus-putus. What are the states of water? Jadi, wujud air itu apa namanya? Wujud air namanya apa? Pilih A, B, C. Keadaan air itu namanya apa yang sudah kita pelajari? Miss, I'm done. Okay, please wait. Mute ya, di mute ya. Everybody mute. Miss, gak ada suaranya. Iya, I'm still waiting. Adio gimana, Adio? Adio. 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 Mana nih Adio? Iya, Miss, ini sudah bisa. Ya, Sudah bisa. Oh, sudah bisa. Now, Adeo, please go to number 8 as us. Seperti kita. Number 8 dulu nggak apa-apa. Ya. When ice melt, waktu es mencair, and turn into water, kemudian menjadi air, we call the state of water is, kita bilang itu namanya apa? Waktu sudah menjadi air, mencair itu. Namanya apa? Solid, liquid, or gas? Esnya udah mencair ya. Dan berubah menjadi air. So we call. I'm done. Dan. Done. 9.
When water fall to earth as rain, we say it is a process of, remember before, waktu air turun sebagai hujan di bumi, we say, kita bilangnya prosesnya apa tadi yang turun sebagai hujan? Ini malah muter-muter lagi, Miss. Wow, up and down itu berarti internetnya. That's fine. Nanti juga balik lagi. Itu IndiHome-nya lagi error. Miss Dewi ganti. Dulu IndiHome. And then slow ya. First media. Udah, Miss. I'm done. Tapi aku dari HP, jadi gimana cara skip ke nomor 8, Miss? Bukannya bisa. Kalau dari HP ada kotak-kotaknya number gini. Is there? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak. Mesti kurang tahu kalau nggak HP. Kalau HP. Ya, Adio pencet aja berikutnya. Yeah, maybe like that. Next, and then we can back. Ya. Masih, I'm waiting for you ya, number 9. Friends will please wait ya. Nomor 9, Miss. Yes, number 9. Here is on the screen ya. Jadi nomor 9, I repeat again. When water fall to earth as rain, we say it is a process of, waktu air turun sebagai hujan di bumi, kita bilangnya itu proses apa? Udah, Miss. Oke, next. Number 10. Air content of dust, particle. Betul atau salah? Udara berisi debu. Betul atau salah? Udah, Miss. 11. Water change into gas when we boil it. It is called water vapor. Air berubah menjadi gas waktu kita panaskan tadi ya, seperti yang di dalam gelas yang dipanaskan. We say it is water vapor. Waktu air berubah menjadi gas saat kita panaskan, maka itu namanya uap air. Air berubah menjadi gas, kita namakan uap air. Benar atau salah? True or false? Dan Patan dan Kimi, Anissa. Ya, semua ya. 12. Water travels in a cycle. We call it water cycle. Yang tadi, airnya itu jalan-jalan di dalam suatu siklus. From the ocean to the atmosphere. From the atmosphere, collect in the cloud and then drop as the rain, goes to the land, goes to the river, and then go back to ocean. We say water cycle. True or false? Dan. Jovan dan? Yes. Oke. Arcel dan Arcel? Dan. Kane? Next, number 13. Water vapor is gas form of water. Uap air adalah bentuk gasnya dari air. True or false? Jadi, uap air itu adalah gas, gitu. Betul atau salah? True or false?
Dan Yeah, please wait. Everybody, done? 14. We breathe in oxygen and then give out carbon dioxide. Kita menghirup oksigen, bernapas, dan mengeluarkan karbon dioxide. True or false? Carbon dioxide itu apa? We already did experiment. Remember when with the vinegar dengan cuka? Sudah belum kita bikin? Dengan cuka. Sudah belum kelas 3C? Udahlah, karbon dioksida. We create carbon dioxide, remember? Ada nggak kita melakukan eksperimen kelas 3C? With the vinegar and the carbonate. Dengan soda kue itu loh. Dan cuka. Kalian juga di kelas 3C di tematik juga pernah belajar. Oh. Did we do in the experiment? Did we do with the vinegar? Kita bikin nggak? Kita sempat bikin nggak? Do you remember? Bikin belum? Ayo, kita bikin apa enggak? Kelas 3C. Bikin. With the vinegar, dengan cuka dan soda kue. Ya. Ya, kalau kelas lain ada. Oke, number 15. Nanti kita jangan sampai dulu, kita periksa lagi ya. We can see air. Kita bisa melihat udara. Betul atau salah? Kalau yang ini, Oke. kalau yang ini udah pernah diajar. Jangan disubmit dulu. Back number 1. We see again. Back number 1 coba. Kita periksa number 1. Oke, yang ketinggalan, we back to number 1. Ready? Tunggu, Miss. Ya. I'm done. Number 1. Adeo siap, Adeo? Ya, siap. Okay. Blah, 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 release from vehicle, factories, and fire. Yang dilepaskan dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran. Disebutnya apa? Yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor, pabrik, dan proses pembakaran. Namanya apa? Gas, air, or smoke? Sudah. Next, number 2. We check again number 2. Yeah. We boil the water. When we boil the water, what will happen? Apa katanya? Waktu kita memanaskan air. There are some water vapor above glass. There are some water droplet on the surface. There is nothing happen. A. Ada uap air atau gas di atas gelas. B. Ada titik-titik air di permukaannya. C. Tidak ada apa-apa. Dan number 3. Look at the ice in the mug in our experiment. What happened then? Apa yang akan terjadi? A. Ice still hard and become warm. Esnya masih keras dan menjadi hangat. B. Ice melt turn into water. Es mencair menjadi air. And droplet of water on the surface of metal mug. Dan ada titik-titik air di permukaannya mug. C. There is some water vapor above the ice. Ada uap air di atasnya es. Dan
Dan tes. Halo, sudah? Tes. Number 4. Adeo, this is number 4. In the atmosphere, water vapor cool down to form di udara atmosfer. Uap airnya mendingin membentuk apa tuh di atas sana itu? Cek lagi ya. Number 5, cek lagi. Plant used to make their food. It's called photosynthesis. Tanaman menggunakan apa untuk membuat makanannya? Namanya fotosintesis. Everybody done? Halo? Everybody done? Number 6. We should wash our hand with soap before eat. Kita mestinya mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. It is because karena in air content of di udara ada apa? A. Some germ, bakteri. B. Some dust, debu. C. Oxygen and carbon dioxide. Dan Number 7. What are the states of water? Apa wujud air? Namanya liquid syrup gas, solid smoke liquid, or solid liquid and gas. Dan number 8. When ice melt and turn into water, waktu es mencair menjadi air, we call the state of water is, kita bilangnya maka air itu sebagai apa namanya? Solid, liquid, or gas? Dan? Number 9. When water falls to earth as rain, we say it is a process of, waktu air turun sebagai hujan, kita bilang itu namanya apa prosesnya? I'm done. Number 10. Air contain dust particle. Udara berisi debu. True or false? Dan Water change into gas when we boil it. Air berubah menjadi gas waktu kita panaskan. Itu namanya uap air. True or false? okay, I'm done. Water travels in a cycle. We call it water cycle. Air berkeliling dalam bentuk siklus. Kita bilangnya itu adalah water cycle. True or false? Dan Okay. 13. Water vapor is a gas form of water. Uap air adalah gas. True or false? I'm done. 14. We breathe in oxygen and give out carbon dioxide. Kita menghirup oksigen untuk bernapas dan mengeluarkan karbon dioksida. I'm done. The last one, we can see air. Kita bisa melihat udara. True or false? I'm done. Okay, now submit. Kirim. Miss Debbie will see. Hasilnya Miss Debbie mau lihat. Take a look this. Okay, Gray Lupita 100, Fatan 81,
Igen belum kirim ya. Darren 81, 87. Tadi Fatan 87 ya. Oke, masih pada kirim ya. Arcel 80, Momo 100. Oke, Miss Dewi masih tunggu ya. Maybe on the way. Sambil Miss Debbie will show you when we put the water into the when we put the ice into the mug. Coba Miss Debbie dipin coba. Miss Debbie dipin. I'll show you our experiment. Lihat ini hasil eksperimennya. Jangan sudah, Miss. Can you see what happened on my table here? Ini udah selesai ya? Belum. Miss Debbie mau tunjukkan dulu ini hasilnya. Look, ini yang Kanisa buat ya. And then now turn to the ice, turn to water. And then what we call, ini namanya water, namanya apa? Solid, liquid, or gas? Liquid. Liquid. And also, did you see this? Kalau ini kelihatan nggak airnya? Nggak kelihatan ya? How about this one? Water droplet. Did you see? Ya. Oh, ini namanya titik-titik air ya. Namanya titik-titik air tuh gini, yang ada di awan. Ya, water droplet. Ya, collect as the cloud, berkumpul di awan. When it is heavy, it will drop as the rain, akan turun sebagai hujan. If the temperature so cold, akan turun sebagai salju. Jadi kalau di luar negeri kan dingin sekali, nah itu turunnya bukan hujan tapi salju. Ya. Ini nomor berapa? Oke.